Terinkanu haindano kunyinden kata hay hakatnyana dingresu o hakke bira wagana na tuti haga november qaso yani ke khaso menyani o jamane ke Mauritanie l'islam jaman kafmanto agara dukita november tampillen do segu sine begani wujine do komoy kabe do tandume yirgi sine ke anya tankarega do sino segi independant dukiti yendangi falle ken sabunda kona wodo Mauritanie sar de men suganda khadangani asigin a tuinte nyana mo siri ti sigara Mauritanie jamane nogondi agani kamara Musa Cheikhou kuda wadana katu finu fatam pancini agati ngano ko dukiti ke gari mo ke bedi ado dukiti nga humbe gara asama kha sawda kinga ana bismillah na du présenter agani be بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله كان خير كل دونا دولار أنو تانغا أنا شيطان لا تنوى أنا جاك الجن تقولو كرفو أدو مشمو يبو يقندو وقشو مامنا زينب غام مامنا بسم الله غام مامنا nga Mauritania télévision nga kuyini nga شو مامنا lenki nke Moussa Cheikhou Camara inshallah Dafora vers 1943 lokono kundunya ngaro lokoli on khore nyalo lokoli ngaro lokoli nga à peu près 9 ans pour na fi nondi na fi ngamundi o kharam ngoni andi lokol dem kharam fana Ibrahima Ndiaye ando sarkitin debri ko groupe mom adu sunya 1946 kham fab tagma c'est maro ma di mbay ni shu tagma c'est Kenya insare 1943 le lokoli 1952 octobre 52 ngro lokoli Dafor wayan Dafor lokol le fono de première debri Dafor no fo de Brésil babi no collège de Berkaïti no lycée de Beri Nouakchott no concours de Beri ndaga conseil Abidjan Côte d'Ivoire l'école de statistique une formation professionnelle de Barnogne ngeri Mauritanie oya ni Mauritanie cadre fono statistique Mamadou Sissoko Agna ministre Mamadou Mokhtar Ould Zamel Agna ministre Baba Ould Sidi Agna ministre rahmatullah alayna Njoro Samba Agni banque centrale oya no Mauritanie cadre fono cadre han bureau de sino nakatinya nga ministère du plan ko ngatimme ndak Sokojim de 32 ans à Sokojim machallah comme chef de service service non ngama debari agama nya service technique mal falle fofo gane service ni andi debari nya chef de service partout nya directeur de projet pendant 5 ans à Rosso ni retraite mutu le 31 décembre 2006 actuellement au conseil économique et social environnemental je suis membre. Je viens d'être élu Sougandou Danginteke, député suppléant de Liège. Je suis à la retraite. Kim kuna okhirse Camara Musa Cheikhou Allah bangando dangani pasaw haga nyakanya ngondi duktiye nyaka ken nyaka ya khore ngani mosiri Allah bangando dangani nyaka ke gari mo ke bi ado ke be grasam Zeno bangar kebe ko Kenya mointeni nyaka to khoro ndundu kite nyaka Mauritanie ande duutu ko gade indépendance mutu
28 novembre 60 ado ñana tankerge ado sino segi ko tengen Kenya tankerge do sino segi adep ñaan jamane da agille ñana haramre menda haramre men ngu ngana tankerge ado sino segi begay kenge be ñana ha jamane kendanga aro xenya surtout jamane be ga ko mortani o ga indépendance mutu dimambe o kunti ka fini soro beri gane indépendance tout o lo mu ñaan kenima xalle ko tañere do fo chine donc ken foya o ga indépendance mutu dimambe mortani o mo fo xeye tubabi ngado mara har capital mo ñoma cadre mo ñoma mortani nokso singa duro ñani agam nya kizar igatina danga consul dakzar sran xamne consul debe aga dugil 52 Kenya ga fait le faux frontière premier conseil de ministre de tili senya lenki États-Unis non au début que lenki 14 10 12 angana kubeni gade indépendance mutu igani lengerini igali gani mu jamane ke nyam gombe ti falle ani juana o wa soro kubeni gade indépendance mutu iga fanka igade indépendance mutu o witi gana o mamana iga to kubeni khama ay khal fo de bari lenki jamane ngoma tum ñan kende sere su ga fata khutungane sere su anga tongo mula anga to nanto jamane ke adebari lenki capital ngoma région ngoma gudro ngoma kusuma ngoma gudro nyime mo ngoma tre mo ngoma fure mo ngoma poro mo ngoma kusu debari alhamdulillah rabbil alamin o jamane golnya mata ñeme de golle ma ñeme xam magantanya foke debari asulante debari no waxat bane manda bane mandane filli alante debari no ko ngaga ñeme de xa soro ku be ga taw lenki golli aziz tari al kilu debari al lokole debari ado optoni debari ada entrepreneur debari ada miskino ndema ada ñion kini ada agence nguni aga goliana nanti konsojo kebe to bure kebe ko kamma jamane kuma ko ana bagay ana da bakay afi fana ngana fu be kharaga ñaka be lenki mortane indépendance nga wuti dimambe kenn ma itina lycée Coplani collège Coplani Ponto Rosso lycée de Nouakchott collège de Kaydi collège de Nema kutukuru kem falle ya lenki ya tetella har gunne lenki lokoli gante sakata contre collège gante nke me debe o gonyu gillo ga telle kharaka he collège ta forle selwa bi lycée ngi on était la non l'école primaire no ko du kharanga ñaan soron den kani tum ñani kharanga ñaan jamane den kani tum ñani o ga ki kebe lenki on kharangu ki kim ko nan paga tildil la mane kappa maka ando ko kempakati nanti tubabu ngadini karangano nyimme magabo Allah ko ninda ngan khaddebe kempakati ko ni sor hanu benu iga khara iga ni cadre hanu o kudde ben cadre faranga no fulbe camara sey boubani anya fonction publique motar ki sino tamlo karbo anya député plusieurs fois à l'Assemblée nationale. Khasronga kebe retenu kena chez le fonction publique.
o ku serfana ni Kenya Karangana modèle mo ñoo ku ma xamene o ku o garo lokoli modèle mo ñoo ma Seydiane har ken ona akhbar ñamuko nke gidiani ngakh ñani ko ona akhbar ñamuko ma nya harayi ma tudu sakate aga golle bete ben o tota nant fonctionnaire ñani a golñal posté mbour on ki amukta ko ku yu ma ko so ona tuké ken à partir de pension 58 agari d'affaires congé Kenya fo ma ñatu donc ko allo ko fono modèle mo ñoma sere mo ñoma ko kane o ga tout nanti ko o ku daga to ko rescapé ni parce que o garo lokoli o sogo fe o fabri sogo fe tuba bin Kenya tuba bin ñando to agodoro lokoli sembe ñandoro di ama muslima sembe ñandoro Kenya kin kona tuba mun ko ho haga o tunanti tuba mun da Mauritanie mara konka kite son kankara tuba mun ngati wa maren iga sigi ga barak tuba mun ngaro na o jamanendi kunga bunyani ogana ki son kankara mama lamin drame a jahdu ken bangante yani ina ta bakal buna ken bangante yani agar golle be nya gidi maka ma gajaga do gidi maka woko ko filli nawtu commence gilli hayre mangana gajaga parce que mama lamin drame ken sare gunjura kilo ni ñeri ido khayna lenke ak fina khay ak afkin khay debe ñi me debe jofay nokumo to serega makra debe be to agama bi mama lamin drame akure nga bono dimambe lañi ken su détail na gana la kitabe misfana kam xona defondi tun kadlum qoro ñambra tuba bi ngaron ko jamane ki ago morana ado modini lokol fana be ga debere celibat bi en 1912 o modni nga pour riposter pour ina contre-attaquer il kemedo fo lokol xalañi be adabet il modni nga idi katu idi roho idi kitabu mbi ma comment ngati na toni nyako ngala la toni ko dahab bakar kamara aya ni resista nyime idro koso idi déporté nodi joro ko flay serata kamara Ousmane Boy kunya ni gadi kataba ka jamane ke do fode jagli igre gade khusani moni ko srango ko inti nyemene jegan ko timene kebelan ko consojinte inti nyemene jexteni inti nyemene la kemedo ma ko filli modi kono gidima ha iga baratuwa ngoro kenyan tunkal mu nga bara iga gri iga dabu sigindi ko motan say da forni jaji bineni njewoni xar goro xande bulini kusu deberiya nan la to bakka tuba bi nga parce que inta mulla ko man so tuba bi mare donc gidma ko agana linga na nyime wala la ron ke mbana détail mbana wallahi la résistance kube ni bara tuba mi ngaro jamane ke la résistance la comment so ki mu ma nyana nga ke mbana sibe ko rafma wallahi yo xa comme o ga defondina voilà à peu près quoi kin kuna o khirsi har sa wada o hinna do maslangeke angaro khadi saro kinga tuwamnu ngari khadi ho yigara to soron toro khadi da soro dangindi kurenga ke duna gajampana konu kha ido konu kha dangindi o kafoki ku mortani afulu
ado a soninko debe na logo la campagne na logo igama den guerre mondiale igama ngutu anga rek mo guerre mondiale 14-18 lenki kota be ga ko lenki suro beni 14-18 iga fini brene geleni parce que dangi kemesine dangi kemesine kay kemesine konso yo ko beni ga nonga ser xore o ku debe mfaba gor ko ninda a jota nyani mfaba tugunne c'est tumani ati kun sare 1916 ragonya 1916 ayano debe lenki ay en korashu à peu près on a danga ko so ya keme ado sino nakti inata danga silman bakar jara kenya ga fe ko so ko selfono ko be 14-18 ke serga bodi deberi gidma ko fu na sara ko da fro ko ñu ko ha lenki kota be ga xol kan ko igi ñem ya serenta daga hadiya ga tugene aga pension ko ni tu pension mutu 39-45 mobilisation kullum nga fi ñogonu fi nidu kuñano ku rege kuña e xoro ngeen yi xaso ngeen nga samba konko sumaretu nga jafar jalla kamaratu nga mor sunkuru batu nga amel ko neto ani ancien combattant christian seyba sergo boani gani pension mutu xalenki yi xana lo soro be gabriel bakia harsa okhirse kamara musa shiqu allah ho kappa odangan parce que anda konanti Mauritanie khaga nyatu haqqati be aga mo gombe ado sasa ko benu gara dukiti yake igara iga sede ado sasa naka andangani Mauritanie yilan kuppe kammo maga kinyana ke sigira Zainab ndukona nanti indépendance mutu di mambe kenema ngoro fonne nga kengene consul nova 10 encore ñalo do ko ha politique gili 52 mfabani ni politique ñalo ko hormawul baba na ado sil moxtan jay kun xani jipele Lamine Gueye ado Senghor à Sénégal donc nke fabni okuka ini politique nya deben gil ken ngati nga inshallah na ko nga soronto bakia mi gari ni la loi cadre 56 les mémoires consul de feu le président Mokhtar Dada, la Mauritanie contre vents et marées, la délégation de 58, la délégation de 58 pour l'indépendance, où se quoi italien, Yaya Kanyano, délégation à Cuba, fait une politique de Berlin. Sonu ko ni politique de ben gayshi sumare ni jermu sumare di mekute samba gande gadi gay gande gadi Zakaria bin Kay il faut que vous ñani gagné engagé na comme avant l'indépendance il fanke nant motan na dukta donc Ama Dioppa 60 avant 60 ans kenga ido fankenga yo sorgu hanke kha ngamuku soronga gatini tuba mu gari Mauritanie mara i wucce magilo mani dangan angatu Mauritanie tuba bi loye 1905 ado indépendance c'est à peu près 60 ans 60 ans pour une colonisation. Alors, colonisation directe fait. Parce que celle-là, comme il y a au Koussoni, Kodo Foulou, Oga, Dingra Bani, Omarin Srakou,
il do gununya 80 plus de 80% de la Mauritanie des Mauritaniens c'était des nomades pour les administrer ce n'est pas facile surtout Ibrahim Tonyagani igante tubabi mulla igante tubabi qarange mulla Kenya ni sigi o gatini soroberi gati fan kendeberi motal mouvement chouani soroberi kananko o ga kubeni khili les guerriers ni fait c'est les marabouts les hommes de lettrés livres qui croient à l'islam Mauritanie est à 100% musulman Ibranto Nyani tubabi qarange Kenyan si kadri gomo nyomaka Kenyan dobu gomo nyomaka imo bubre odi gadja partout ko plani a caractéristique for guro ko c'est fdriki for gurani guro ni nonga il faut tadu nya ko so Pierre Hamla tini ko so kunya ni yere kunya no fema no Bakar Cheikh Malik ko so yigari kari certains yigari kari la oso wala ni que spécialement pour ça mais que be go intéressé lenki ken ñaka xor ke be gati non wallahi du et que ñaka xor mo tan mo ngol ngay fankay mais il y a une mention spéciale au grand fatanta de Aziz Danga parce que Aziz Golnya attaqué à Golnya tum ñan kende c'est le suka tongo mula kutuku Golnya kha Aziz Golnya est-ce que Goljo Pantonya Timandi ma iman golungu ta deberi o ga kike be ta a wakati keke a wakati har mena men wakati ya wakati keke murtan tege anda ngani sasa yurgisine ke sage a wotele ma sunu siki sasa sage ko fet ko nyaka ke saga nyaka wilayatu nugo da an qara ke ngari kammo ken khan kenyan fo gore golu kunu ko mena ka ko afan gani indépendance nu nakshota kutuku gouverneur ni do conseil militaire ni wa flambo ngutu wa femande berni sidi na wu nyaka na de beri kha gouvernement mu man na ngiri ya président nga yime ananda ga jama e fawre andaga ata andaga kaydi yirga tel nema kende brazil kenya ku meni gana nya nokku har président nga daga nokku be visiter maganya fo sakati aga girti kenya to onanda go jama nya makilu go debere ma jingi debere ma nafa ngano nganyam ma gadu ngu soxi har bro ku beni ga telle mi gel fois mi xagadi fois dépenser i genoku i minoku aga nya mo su kenke mag debere donc har population kay me mi xag bénéficier kenga ma kenga impact nga so ken debere nga so burum ay do fulan xadi kebe xor nga ni ana khimalo régioniku ana khimalo dobuku ana khimalo hadmurumuku i khana tutunanti mortan men ya nyaka mbar men ko nokso men o xama donc o xan mortan ko nya mortan remu nyano président do considérer ar tutunanti jamana lemu nyano ari katoya ado darja ado nyaka ona wurki ona dakane donc kedi ki ngari fo xor nyanke mushigo nima anya ngar kebe de ngato danta fo sur scène ndakaydi adange falle no ngel lamna ko kayda gili nga 6e mi nga daga brevet nga deber kayda nga daga no nda batte ngari sasa kona o khirsi ana man kapo o maha ke dukitie nyaka khore kebe wa yirgisine ke gomu tankara ge do sino sigi dukitie ndangi halle andiga be bianga kapo o maha nga fu be kapo maha kenya kofo har gide ngana me wora forgol wona sakata go murtani soninki a fulle
awolofo asraqi ona tuto susu ya jamane ke jamane o murnu sorobeni go kane ina ke sigindi na nya kite bani an kito filifi jamane le munya nyeka killengani be raga na daga killengani be raga na afel ana agana logo na logo o khaymu nan kafimi ona tuqani o fatamilu be ga jamane ado sraqu arabu be ga jamane ina tunan te konsoju fatam binnindo fatam kulle ke jamane ako ya khan kulindo binna no wala ya khan karna wala te bakon mortan gana bi kumbani abi o shuada mortan gana wurgi awurgo shuada ona ndur khoto ona merga ona jamane limen yanwa fukutar kensu c'est des contradictions secondaires par rapport à konsoju kebe godo jamantan ninna jamane to ma ke jamane falle agana créer wa shuda gana sibo shuda ko manga soni kan khalinya ko nga soni kan khalinya ko soni ko nyagono e fikina tuya nan to ku jamane to ma yerfe hari be kana kala France Amérique Angola Afrique du Sud irina Bulgaria donc solo be ni daga safir dono sili gana kaytutu idu golinyan kayta to ka motan ko nyaa soro gana daga dono gana sare gana ramu be ni sar dono hari gana dono kaytu mutu dono ko fe yeren ko nyaa ina tu qadi nanti en particulier kon sojo ko soni kankani en particulier gidma o kulum non dima yelu mo ni konson de sokenya lenki ndeben solle angana daga gidma soro be ni ga tuma soro be ni ga urana mun to ko bonu no ko bonu ngon étage ni ñano angana ñi fi man ni angana ñi tengen debu an soro ni ñawal isinu soro ni lo ko len tege maten tege xa principalement kunga o émigré ko be ngatel safri yandi de bari donc on a khimaria on a kilekinia on a kaiti nondi kaiti londi da kaiti nondi romunda kaiti ndebere nga kube ni ga retraité ina katu kilun kita iglawa idronin kita o kube ni ga yere o jamane o khirsu o jamane nkirsu ina ndur khoto ina kilu sigindi ma igatini convention ina iskindi clairement do France na France re mungala o safran ngala wa kille kita gravi drone su kita ina tutunanti kha jamania i kha falle gouvernement nyane i kha falle saxli no fabri nyane i kha motram Zainabou ando téléspectateur na xana yampi mo ndu nokku ko rapidement il faut qu'on nañi le deya ken xarange ntoga lenko ga ke kebe wono xarange ndunanya 4 mai kendangi 4 kisimra nyane kendangi oga nokku be lenki wono xarange ko fo ngana dangi ogana merga on ankara parce que lengi fi adalla to na nyanga ma ko nati jamane nsoro ya ta jingal fu me fana ken ni ga kebe gana Le Pen après Le Pen l'instruction est le premier besoin du peuple angana dangi ge peuple nga kebe mol fo fana nga fo be ken xaranga nya no ko odena kani wona ndoro to on ankara ndag makka ko ndo medina ko dina ngo tu dononya iya lini yere ga mortani ko ngotu ga telli ikhramundi
donc xaran ku beni ga yere xaram sobo ñani o mahadarani ko xaran sobo ñani o xaran jumbuku o godu wutiya a sobo ñani marfama ko so dina litere dawanya ndere kenya ko so soro beninga dina sankami ono faren killenya sallallahu alaihi wasallam ona nduro goto ona ankara kharangin fofana o kana ya deberni ona auto dina khadina ke de ala kharanga anglais ala kharanga français ala kharanga arabe ala kharanga chinois ndam fa baga diga mun abbas jabi ati kon so janna qur'an nyan dale nan ta tuwa ko ndaga ma shin on daga mo lenki kelma shin lata yani khalen shin tinke yani wala angana bito fil bito shikinya allah jefeno abigo kharanga no ku beni go ma yara kharan sobo nyan ma hadar ni ku beni ay sobo nyan kharan ñu ku beni go ma na sobo nyan on khara on khara on mo khara mon kharanga ke on nduru khoto gana ya deberni ona jungati yakaru o mani yani o yakaru nyani o kapalo mo nyani o romu nyani yakaru ngana khara ino so kharangu ndenya parce que ino place mutu ay ga kharangu ndenya ando sa ko ngari motani ma menindo ma sakhni yana kharangu nden jopana dina kharangu nden jopana qur'an kharangu nden jopana romu gil kanoko kellanti ñana ñima xarangu te ñaga fe xarangu yaxaru mbanu yugumbanu fofe yaxaru ñaxarangu ta surtout yaxaru ku gana xara a fo gabe surona fo gabe suro jamane inan xara inoro mu xarangu na ile de xadi xarange menta aba jabere me nga anta fo surono mu shukre me nga anta fo surono ke be ka fo surono onan xara onan tuy aganya xarange mo xosu onan xara xarange on xarange jamane ina ndurxoto on ankara ganni yagaru ni pompon no gonya lenk mortani kemfe yagaru ñaan préfet ni ñaan gouverneur ni ñaan gendarmerie ni ñaan police ila ñaan commissaire de police ni l'armée député ministre loko sulenti lenki yagaru ngante yagaru ni place mutu inan qara kharange kiya ni o den kane ano jamane den kane ano jamane ngurgoni zeno ndo konan nang anti mortani ga independence mutu kader maniere ntan nanga fo gebe ande bor mortani independence mutu do wacna kon simma nanti mortani remmen ka gil tilise ngure wala gil kompen ko ron abion no ay awruni awtal pan independance nga wuti ma solo beni permis ngi ma ay ma gabo sakati lenki commence pilote ni ñano ma et qui sont jamane no do jamane falle ci wotu nan mortani nko ko so haklanto ñani ila goliya kharangu lefin to ya lenki o khara kha o khara ya garon kana khara ino kharangundi ino del kani motaram khalan khara onan khara nga ñano del kani nga mamana nga mortan ko mamana ngi kembere wagandi anna waga di falle ko ya jamane ke ngumulla ndakani ana ngurgi Allah kan khaykno sukumanto sallallahu alaihi wasallam kin kuna trinkanon da hain danu ko gara ko mo kebe linki jamani ke dukiti nya kan sabu ndangana gane november ntampilon de segu sine be ko jira da ko may kabe do tandume hak sikinden kinye yirgi sine ka gamu tankare ge do sino segi dukiti en dangi halle o gara serebe su ganda khadangan ya kha tuinte nyane mo siri ta sigara jamani ke di agani kamara musa sheikhu ar hogabe gabe fatam pancha khadangani kebe gatingono ko dukiti ke gari mo kebe di aro agani mo kebe di ar hogabe khadi fatam pancha gatingono ko jamani ke mudariyen kille o tigana wo mamana
wotina khade wo ha kebira wagana mata tan harna waga dike men kota koyoy o ku l'islam jaman kafmanto ga jidi waga manaqsi harna koyoy ta gabe Okuro kitaya, muru teli